একদম ছোট করছো তো ये टोपला चलो ब्रो हाँ हेलो ये टोपटे तो क्वार्टर कर दे में साका दासिन हाल दिला फैन साका ना इतिस ओको दी जुम आउट खादी आगे फ्रेम तो जुम आउट खाई देंगे ना बस hey tam nó này trong sàn rồi dude enggak bukan để chúng ta tạo ra sắc xinh đẹp
mana? Tadi Sila jatuh kok. Banyak sih hati sila gitu. Ayan tuh. Ini भाईले mana itu Lihat dong. Hai ti भाई Kalau aja Tong kodor tay mix tangan aja. Pajak lah. Ya rezeki. Pajak no. Terus enggak tahu. অনেক একটা খুলে দিলে তো টেনশন শেষ হয়ে যাবে তোমালে মানুষ খা awalnya kan ini balak dong oh iya satu tidak tuh itu kan tuh দাদা শুনতে আর মুই ভিডিও বদলে নিয়েছে yang ditambah বাজে কোটা 11টা না না 12টা বাজে ini yang একটা শুনতে আইব 50 11:50 ngomong orang nak ngomong video call aja video call yang juga video call kamu video call aja hah kamu lebu sendiri pilih ya Airflow sound system বাড়তে গেলে ফোন কিনি বাড়তে গেলে একদম Kanada Barakan suka tidak agor suka video hah lewat bawah sampai kau suka Orangnya, lupa kok. hah Kok orang kincangan? Nggak ada nggak tahu. nah di kurban Daring dong langsung ngomong. pura kan ada Polisi, ada. aja tidak Semua dong. Tuh lagi ya. Angkar ya, kepengen nggak berhamil ya. Asal waktu kaileri mantas ya, itu posa. Lagi ini single. Mungkin ni. Ada kartu nomor main. Ada dah kai. Baik lagi dah kai ke picture. Sangkang putih sisi jangan. Aing yang kai. Malia Dia mixer lah. Tim. Kali.
तो ये तीसरे कंपनी ढूंढ गया दूसरे का इधर ये हाँ अपने से HDMI निकलेगा यहाँ से रिकॉर्डर रखा होगा ना आपने HDMI आउट निकलेगा ना नहीं और रिकॉर्डर नहीं लाया तो भैया HDMI निकल रहा हूँ HDMI आउट नहीं है ये सिंगल है ना या इसमें से भी नहीं ले रहे मिक्सर में से वो क्या है वो डिवाइस से अलग HDMI निकल रहा होगा ये देख लो ना HDMI होगा नहीं है एक है हम लोग यूज कर रहे हैं ना एक है ये सिंगल है ना जरा एक्स्ट्रा हुआ वाटत कशी सेटिंग केली ना Kamu bisa coba, kalau mau आपने से कौन सा आउट निकलेगा आउटपुट ना हम लोग का तो अभी यहाँ पर कुछ नहीं है सिर्फ इनपुट कहाँ से लिया आपने ऑडियो का वहाँ से लिया ना नहीं हम लोग सेटअप वहाँ ऑफिस से डायरेक्ट SDI भी नहीं निकल हम लोग केबल है ना हम लोग का यहाँ पर सब ऑप्टिकल में हम लोग ज्वाइन किया पावर तो मिलेगा अपने से पावर चार्ज किया मेरे पास एक्सटेंशन तो है sao nữa sao 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 nữa sao nữa पञ्चास हो न कम्प्युट भने बुटी अस्ति भन्छ नै जाने बारे सब काम नहीं से पहुंच से मुझे क्यों ना जीविस हो का भाई kata mau deh kayak jadi segini bangun pas गाड़ी तो ठीक है हम लोग का भी हाँ
Nó đang tâm nãy tập khám đó. Nó gì cái. Sao tập tăng cái. Hay mang mình mua hay đâu cải thế. Cái đi lên rồi. Ôi cũng là xa. Ê, cái này chỉ nó tay khali cái đi lên con. Point cái đi lên. Ay orang wifi nya ada. Iko. Tay nó xem nào. Wifi này mobile lực thằng mấy nó cái nó thằng nó. Tao đã vậy cha. Tao đây cho cha. Mình lái chuyện nó bị tổng có thích trăm mấy. Hello. Hello, check hello. Hello. Hello, check hello. 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 Hoàng San Thang. Hello, check hello. 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 Hello, check hello. Tay cái nào. Hello. Hello. Orang kasih ketemu siapa kita di Panjatri. Hello. Hello, check hello. Hello. Hello, check hello. Hello. Hello, testing hello. Hello, check hello. 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 Hello, check hello. Mana bro di deh. Dia dekat on play dah. I don't know. Mungkin kasi kamu selai kai, mana mau sepisah sikang kai. Hello, hello, hello.
미야워 저는 야워라 tahu kalau menemui dekat tarung kalau pak Orang pasti. Malang. Mang yang dapat. Kapan nonton? Oi, apa? বারোটা বাচ্চা খাম খারাপ সব আন্ডারগ্রাউন্ড করতে বেশি বুঝলি পরে আমরা এই কারণ লাগবে মাটি দেখবে সাউন্ড সিস্টেম যখন বদলা তার নিচে দেখেন না কি হয় লাগাই রাখেন পর দিয়া যদি ওই কানে জিজ্ঞাসা করে নাই ওই যে লম্বা বেটা ওন যে আন্ডারগ্রাউন্ড করে তাহলে আমরা এটা সাথে কম লাগবে আমরা তো ফটো বাস করে দিছি সুন্দর করে এক হাত পর বাইন্ডা বাইন্ডা দিছি ছেলেটাকে এনতে চলে বড় খাই মেয়ে খাই থাকি বড় আচ্ছা ভাই Halo, halo. Halo, halo. ভাই এমনি দিয়ে নিচে দিয়ে রইল মানে আমরা শিখাইছি ঠিক মানে কিভাবে করতে লাগবো মানে সাবধান আর কি কি করলে ট্রাইপড ঠেপা কামবা ফিটিং কাটুন নে তারপর খতম তো इसके अंदर का काम बोला है चार प्रोसेस पे क्या है क्या बता रेडी चारी हिट का टोन का ऐसे रखता लोग अच्छा संभव के मोबाइल नेट लाइने पे नहीं पाने भी ऐसे सुनो
एक भी खा लेना। अरे आप बोला तो सही दे देंगे। अगर आप बाजू में बैठेगा तो आपको उधर से एक ले सकता था, 1 2 3 4 5 लाया नहीं ना है, लेकिन लाया ना ये तो सर मेरा तो उतना जरूरत नहीं है, इतना है मैं आपको तो आपने तो इसमें तो आउटपुट नहीं, वीडियो का आउट नहीं निकलेगा, ऑडियो वीडियो का नहीं, सिर्फ एक है, हम दोनों यूज कर रहे हैं ना, सिर्फ एक है यहाँ पर। स्प्लिटर चाहिए, वो भी लाया नहीं ना, सिंगल आउट भी नहीं लाया नहीं। तो अभी हम पे पावर से दो मैं पावर पानी ले वो ना और अलग बुक लगेगा, यहाँ अलग से पर बुक लगेगा। एक खुलना पड़ेगा। नहीं तो आप निकल के यहीं पे रखते हैं, मैं यहीं पे बैठता हूँ, ठीक है हो जाएगा ना वो। ऐसे तो करा। काम ये उसमें डाल दीजिए, मेन वाला है आप उसमें डाल दीजिए। हाँ ये हो जाएगी। एहसास थोड़ा तो जगाए अपने oh itu अच्छा करना पड़ेगा। ये चल रहा आप यहाँ पास में बैठे लेकिन वो कैमरे से मेरे को एक आएगा तो बोलना भी पड़ेगा ना उसको कैसे रखना है ज़्यादा दूर नहीं ले सकेगा, हम लोग का यह है पॉइंट ये वाला यहाँ पर लगने से हम लोग भी लगना पड़ेगा आपका, तो आपके यहाँ पर ठीक है, मैं यहीं बैठ जाऊँगा।
Aku try lah ketemu. इधर पास में रहेगा मैं बंद कर सकता हूँ बेटे इसमें से ये कुछ देर निकाल के इसमें डाल दो जो अभी को बैटरी वगैरह को चार्ज होना होगा Sao hành như vậy nè. Hey, hey, ini kayaknya juga. Kalau orang lain jadi, abang kau ni, kamu tu nunggu orang yang boleh share. Ek second nung naik dah. Nanti ele problem nung five le use kuru. Ek second nung naik. Orang fanya. Kamu ni bokor orang tiap agak pusing nang bertanya. Nya nung tangan lain ni siapa no ni jenis mana itu logo. Hai, putih ke lain ni orang salah siang ke. Bokor orang ni no lain tak kaya. Cara poin kiri sini saya cuma atas sini. Harus payah kalau nak poin dia terus. Boro baca asmai ba, kono ya kari mari ni dia salo. Ang sama hai ke, kusi jero. Boro kan kam kena no. Orang ke itu kan ang semai ko. Oh, ini laptop laptop orang mana? Mana tin setan nomor dia aja. Second mana aja. Rashid, Renata, Oi, commercial! Oi, commercial! Oi, commercial! Oi, commercial! Pura pagal ho gaya ro, pagal ho gaya. Pura केस पानी दे देना. पागल आया यहाँ पे. आप किसी को Ikhlas,
আমি আমার ক্যামেরাটা রাখি ল্যাপটপটা কাকে বানানে কারবাই আছে আমি যদি তুমিও পাইবা তোকে চাপ দিয়েছে তো আর কোনো টেনশন নেই তোকে তো আমি গাড়িটার মধ্যে লাগাইছিলাম আমার তো তুমি যেন লাগে এতক্ষণ কি থাকবে और लोग अगर इस जगह में नहीं जाते हैं वहाँ लोग खड़े हो जाते हैं और कहते हैं नहीं नहीं दीदी एक मरतबा वो गाना गाइए है मेरे वतन के लोग लोगों को इतना अच्छा लगता है এনসিটি নি আমিও তো ভারত মাতা এই যেমন ভারতের ফ্ল্যাগ লোকজনের রুমলন থাকে ক্যামেরা হ্যালো নমস্কার বন্ধুরা আমাদের সকলের প্রিয় সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির সভাপতি মাননীয় রাহুল গান্ধীজি ইতিমধ্যে আগরতলা এয়ারপোর্টে এসে পৌঁছেছেন। আমি আমাদের আরক্ষা দপ্তরে ভাইদের বলব যে আপনারা আমাদের নেতৃবৃন্দ এবং কর্মীরা যারা এসছে তাদেরকে একটু তাড়াতাড়ি করে মাঠে পাঠান। আবারও আরক্ষা দপ্তরের কর্মীদের কাছে
আমরা অনুরোধ রাখছি আমাদের যে সকল নেতৃত্ব এবং কর্মীরা মাঠের বাইরে রয়েছেন তাদেরকে অতি শীঘ্রই মাঠে বানানোর ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ রাখছি। দাদা মামা ন বড় সুগিয়া যে বুঝিবানি কাজ ছোট নারী নাই হ্যাঁ প্রত্যেককে মাঠের ভিতরে আসার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। মাঠে প্রবেশ করে তাদেরকে সরকারি হওয়ার জন্য বিনম্রভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে। এনএসআই এবং ছাত্রসভা মাঠের মধ্যে আসার জন্য সকল বলার কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের মধ্যে সর্বভারতীয় কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধী পৌঁছে যাবেন। সাহেবের বলছি বারবার মোবাইলে ফোন না করে আপনারা অতি সত্তর সমস্ত কর্মীদেরকে সহযোগিতা করে আরেকটা দপ্তরের সঙ্গে সহযোগিতা করে কংগ্রেস কর্মীদেরকে ভিতরে প্রবেশ করানোর জন্য যুব কংগ্রেসের যারা রাজ্য নেতৃত্ব আছেন আপনাদের কাছে বারবার বলছি আপনারা সহযোগিতা করে অতি সত্তর মাঠের মধ্যে প্রবেশ করানোর জন্য। আমাদের প্রিয় নেতা ডক্টর রাহুলজি এয়ারপোর্টে এসে এই গ্রাউন্ডের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়ে দিয়েছেন। আপনাদের কাছে করণীয় আবেদন করছি অতি সত্তর গেটে যারা দাঁড়িয়ে আছেন মাঠে দাঁড়ামো আমি পরে কিন্তু পাইছি না ইয়ে দাঁড়ামো ইয়ে বান্টি চালাইব এটা পারি না এত কাছাকাছি ক্যামেরা মুভ করুন ক্যামেরা মুভ করবেন তুমি স্ট্যান্ডার্ড টু না আমি উপরে উঠুম না আরে নিচে যাবো না নিচে বলবো তো আরে দাঁড়াইব মাঠটা শুধু তো শেষ হয় না ভাই ও ঠিক আবার শেষ হয় না আরে একটা ইন্ডিয়ান সেক্টর উঠে দিলাম তো বক্স সামনে দিতে না একটা ইয়ে চালাইছি ইন্ডিয়ান আমাদের কর্মী ভাইদের না সকলকে উদ্দেশ্যে বলছি যে আপনারা অতি শীঘ্রই মাঠে প্রবেশ করুন। আমাদের পরম প্রিয় সভাপতি মাননীয় রাহুল গান্ধী এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে পড়েছেন। উনি 15 থেকে 20 মিনিটের মধ্যে মাঠে এবং এই মঞ্চে এসে উপস্থিত হবেন। আপনারা অতি শীঘ্রই মাঠে প্রবেশ করুন। এখন আপনাদের সামনে প্রথম বক্তব্য রাখবেন ত্রিপুরা রাজ্যের আইপিএফটি ত্রিপুরা হাট কমিটির সভাপতি মাননীয় অধুর দেববর্মা মহোদয়। জুম খাটি
ini senior Bombay Academy Nagara ini সর্বভারতীয় প্রেসিডেন্ট রাহুল গান্ধী আইতঙ্গ এবং বলরাম পুনানিভাবে जों थायो आयै बर' दिनै महाराजा प्रदीप देबबर्मा ताय दिनै माननो फैनाय आइनि गिबि सानथाम फोरोंगोनां अमिरन्जन बर्मन दिनै भाइस प्रेसिडेन्ट ताय दिनै गोबाङा dulu Eruga Ondes Deborma ano kajian apa hadiahnya dorama bagai an dari kai ambil maya kalau orang tu ini song karena ni dorama ni capture dari capture ini kerja movement against the amendment ini jadi orang provinsi Kanyero orang ini jadi Aiman dan Baca এবং Tangai 8 dari Januari Lama Kabuka, Agama Kabuka, ini Joto, Satyo, Abdul সমর্থন কাজা এবং কংগ্রেস সমর্থন কাজা আরো সৈনিকা গুলিকা বাংলা তিনি বড় জনপ্রভুই সাথে ছেলে আর বিদ্রোহী চিন্তা বড় গাদা মাথা আগে জামা থেকে আরো বিচিন্তিত আর তিনি মহারাজানি Kebanyakan Dokter, aku kali ini tidak begitu. Ia sendiri, bukan Deborma, General Secretary, Unit Power, Unit Deborma, Unit Power ini ia berjaya. Dia boleh sanksi punyanya, dan sanksi punya movement sekali, orang atau beliau buka, plus কেস করতে পারিছা অবগুহাই গণতন্ত্র রাজ্য এবং অবগুহাই গণতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় রাজ্য এই ত্রিপুরা পরিবর্তন সব পাল্টাই হলে 25 বছর শাসন ক্ষমতা সম্মান ইয়া করব সব পাল্টাই হিসেবে মুখা আর সব পাল্টাই বা সব পুরি খাইছি যারা নিরহ তাদের উপর আক্রমণ করি যারা নিরহ আন্দোলনকারী তাদের উপর চেক করি আমি ভাবি তিনি আমার নাই বর্তমান বিজেপি সরকার মাথুর এবং তিনি সহযোগী জন্য মুখা আমার তিনিরা চিকিৎসা और कैसे जिनका महाराजानी नेतृत्वे अपूर्व द्रौपदी देबबर्मा आनी बुङो अबु देबबर्मा ताई एमफाई देबबर्मा बुङो सेथि संकेत खायजाका अथच तिनि पुकुसै अमाहायखौ नमस्ते हेलो चाइना इंडिया बाय होय आनी पुकुसै खाया द्रौपदी पुकुसै खाया एमफाई saya orang untuk sedikit kesoi rakyat kesoi orang buahai gণতন্ত্র রাষ্ট্রনী চিফ মিনিস্টার ত্রিপুরানি মন্ত্রী সংখ্যাত আমনি প্রতিবাদ সংস্কারী সমবারী বিধান লোকসভা প্রমাণ না থাকলে তারপর 8 তারিখ বিল প্রস্তাব হয়েছে পার্লামেন্ট এবং কংগ্রেস 22 তারিখ সংসদীয় দল আমরা প্রতিবাদ খাই কংগ্রেস রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে রাজ্য পাঁচ এরিয়া সেলাইয়াবানো কিন্তু অমিত শাহ নামছা তিনি ফ্লাইট লেন হয়েছে নামছে না
17 তারিখ কয় লেন হয়েছে নাম নাম শুনে 9 ফেব্রুয়ারি লক্ষ্মীপুর অমিত শাহ সহ বিজেপি জমি ঘন্টা এত লাগতো না 40 মিনিট মতন লাগবে কিছু কাজ শিখলে লাগে citizenship amendment bill passed by legislature অমিত শাহ ইংরাজি এবং তিনি আমার নর্থ ইস্ট কালার কাকা যে বিজেপি টু পার্লামেন্টে থাকে অমিত শাহ সহ 17 তারিখে সহ আরো 8 খেলে যারা কাউকে বক্তব্য হয়ে কেন্দ্রে রয়ে কেন্দ্রের বাইরে কোনটা আমাকে ছাড়াইয়ে এবং বিজেপিতে পারবো মানে সরকার থেকে অফিস পাস থেকে ইনকাম না যারা তিনি বড় হবে আলোচনামুখী অবশ্যই কিন্তু সরকার তা মূল্য জনগণকে তাবো আইতে দিব কেন্দ্রে দেখা তুমি বড় পরীক্ষা জনগণ লাগাই MSC ini ada yang lakukan tak lain di Pino enak pakai laut kami minyak no gerak kayu untuk kalau tam khap camera khaiba ini bas kalau sab sab apa akhlak zoom out citizenship amendment bill का फैसला आप और कृपया खेला करके जनता का उनका कंडीशन तो कंडीशन बताओ citizenship bill amendment नो का बुलावा না আমি দাঁড়ার মধ্যে কি আমি জায়গাটা গেছি वो सिखाओ আমি এই জায়গাটা এবার ওইদিকে পুরো আরো আসতে করলো না না এই না যাবো হেমন্ত বিশ্ব শর্মা সরকার সামরিক সরকার যে বিজেপি সরকারও থাকে থাকা বিজেপি সরকার থাকে সিটিজেনশিপ বিল অ্যামেন্ডমেন্ট হবে আপনার দ্বারা জঙ্গল কমেরা সিটিজেনশিপ বিল অ্যামেন্ডমেন্ট তো তবে এনেরা কি বড় হবো অলরেডি আরে ভাইয়া হ্যালো যে citizenship amendment tak dengan boleh tak dengan anukul awal mutiakan haji dan dalam ini kelak dengan aku juga angki orang pun saya je Maharaj produk Jadona ini eksploitasi radani ini kamu eksploitasi jauh ada Pemain bagai Tirpuha, Abang Kakak, Mungkin Bagai, Mungkin Rasulullah, Mungkin Khair, Rajono, yang dikhainya, অভিষেক সুন্দর মানে বুয়া খাইনি মানো রান্না খাওয়ার পায় তিন নাম্বার সিনে রেখে রিসিভার পাই খাওয়ার পাওয়া ক্যামেরা কামা অটো খাজি ক্যামেরা অটো খাজি খাজি অটো খাই সংখ্যা দেন understanding of memorandum
পার্থদা ও পার্থদা এই ব্যাগটি সামনে দাঁড়াইলে গিয়া পার্থদা দেখাই সিটিজেনশিপ এমএনএ বিভিন্ন ঘটনায় ভাবে খাবাই খুববাই কমিটি হয়ে যোগাযোগ ভগবানিক অনেক ভাষা তিনি বাবা আইসন ভারত মাতাজি জয় এবং জয় হিন্দ জয় ক্যামেরা সিস্টেম আলাদা আমাদের যেসব সরকারি কর্মী 1 নম্বর এবং 2 নম্বর গেটে ভিড় করছেন ওখান থেকে চলে যান পেছনে গেটে ঢুকে যান রাহুল গান্ধী এখনই এসে করবে আপনারা সবাই ঢুকতে পারবেন আপনারা এখানে চলে যান 1 নম্বর 2 নম্বর গেটে আপনারা ভিড় করে আছেন পুলিশের অসুবিধা হচ্ছে আপনারা পেছনে থেকে গেটে চলে যান তাড়াতাড়ি নাও মাঠে ঢুকতে পারবেন না আমি পুলিশ যারা এখানে আরেকটা আছে অফিসার ওনাদের দ্বারা অনুরোধ করছি ওদেরকে আমাদের যারা কংগ্রেস কর্মী সমস্ত যারা মিটিং এ অ্যাটেন্ড করার জন্য এসেছেন ওদেরকে বলুন 3 নম্বর 4 নম্বর গেটে তিনি চলে নেবেন এখানে খালি আছে সবাই দেখতে পারবে আমাদের প্রিয় নেতা রাহুল গান্ধী কিছুক্ষণের মধ্যে বাড়ি প্রবেশ করছেন আপনাদের সামনে এখন বক্তব্য রাখবেন আমাদের সবাইকে আমাদের কংগ্রেস দলে জয়েন করেছেন বিজেপির সহসভাপতি ছিলেন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নেতায় রাজ্যের শুভপ্রিয়র মধ্যে যার খুবই জনপ্রিয়তা সেই শুভর কর্মী এখন আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন মজা নেই পরে কাজে লাগবো রাহুল গান্ধীজি পরে কাজে লাগে সবাই স্ট্যান্ড উঠাও তুমি স্ট্যান্ড নিচে লাগাই কোনো কাজ হতো না স্ট্যান্ড উঠাও কিন্তু এখানে তারা তুমি নিচে স্ট্যান্ড লাগাই রাখছো আরে তাহলে তুমি আমার মাথায় রাখো না আমি যাবো না মাথায় রাখো না তোমার এটা ও মা আমি সামনে আমার তো নিজের ফ্রেম আছে আমি তো অন্য ফ্রেমে চলতাম না প্রাক্তন সভাপতি আপনাদের প্রিয় নেতা বিরোধী আমাদের জাতীয় কংগ্রেসকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সর্বভারতীয় কংগ্রেসের প্রতিনিধি হয়ে কাজ করে যাচ্ছেন এই রাজ্যে তিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত সর্বভারতীয় সম্পাদক ভূপেন বোরা মহোদয়
মঞ্চে আমার শ্রদ্ধেয় প্রবীণ নেতা এবং রাজ্যের বরিষ্ঠ আইনজীবী শ্রদ্ধেয় বিজুর বিশ্বাস মহোদয় মঞ্চে আছেন, দীর্ঘদিন যার কাছ থেকে সবসময় অনুপ্রেরণা পাই প্রাক্তন বিধায়ক কাপড় মহোদয়, মঞ্চে আরেকজন প্রাক্তন বিধায়ক আমাদের সবার প্রিয় অরুণা মহোদয়, এছাড়াও রাজ্যের বরিষ্ঠ যুব নেতৃবৃন্দ এবং সামনে যারা অসংখ্য আমার মায়েরা, বোনরা, গুরুজনরা, ভাইরা, আজকে এই মুহূর্তে আমি গত 5 বছর পরে জাতীয় কংগ্রেসের হয়ে প্রথম কথা বলতে যাচ্ছি এখান থেকে। আমরা একটা প্রান্তিক রাজ্যে আছি, অত্যন্ত কম রাজ্য, যাদের কথা দিল্লিতে সহজে পৌঁছায় না। আমরা ভেবেছিলাম যারা সবকা সাথ সবকা বিকাশের কথা বলছে, আমরা ভেবেছিলাম যারা বলছে যারা রাষ্ট্রের হিতে কাজ করবে, মাইক্রোফোন আছে, যাদের মধ্যে ধর্ম, বর্ণ, জাতি, ভাষাভাষী বিভাজন থাকবে না, সেই কথা বলে গত 5 বছর আগে এই ভারতবর্ষে দিল্লিতে ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বে সরকার হয়েছিল। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে আমাদের বলতে হচ্ছে আজকের দিনে ভারতবর্ষের মানুষের মোহ ভঙ্গ হয়েছে। আমাদের রাজ্যে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার হয়েছে, কিন্তু রক্ত দিয়েছে তারা কাদের রক্তের বিনিময়ে সরকার হয়েছে। এই জাতীয় কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকরা প্রতিনিধিত্ব করে এখানে রক্ত দিয়েছে। তাদের দেশ, তাদের রক্ত, তাদের জীবনের বিনিময়ে আজকে যাদের সঙ্গে এই রাজ্যের মাটির সম্পর্ক নেই, যাদের সঙ্গে এই রাজ্যের মানুষের সম্পর্ক নেই, এবং কিছু লোক এই রাজ্যের নেতৃত্বের নামে কর্তৃত্ব প্রভুত্ব করছে, যারা এই রাজ্যের মানুষের হৃদয়ের কথা বলতে পারে না, মনের কথা বলতে পারে না। আপনারা যারা এখানে এসেছেন, যখন সব চলে গেছে ভারতীয় জনতা পার্টিতে, তখনও আপনারা এই তেরঙ্গা ঠান্ডাটাকে বুকে আঁকড়ে ধরে রেখেছিলেন। আজকে সেই সব বন্ধুদের আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি, সালাম জানাচ্ছি। সবাই আজকে সেই দিন আপনারা এই ঠান্ডাটা ধরে রেখেছেন বলেই আজকে এই হাজার হাজার মানুষ আপনাদের এই পতাকার নিচে আশ্রয় নিতে এটা স্লিপ করবো কিন্তু এই পরিবর্তন আমাদের রাজ্যে এটা শুধু গত 3 আর 4 বছর ভারতীয় জনতা পার্টির কাজে হয়নি। পরিবর্তনের লড়াই দীর্ঘ 2.5 দশক এই রাজ্যে হয়েছে। 2.5 দশকে হাজার হাজার কংগ্রেস কর্মী, সমর্থক, নেতৃত্ব খুন হয়েছে, তাদের রক্ত ঝরেছে। তার বিনিময়ে আজকের এই সরকারে আসার আগে বলেছে আমরা সরকারে এসে 6 মাসের মধ্যে যারা সিপিএমের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে যাদের বিরুদ্ধে মামলাগুলো দেওয়া হয়েছিল, সমস্ত মামলাগুলো প্রত্যাহার করা হবে। আজকে 1 বছর চলে গেল, আমাদের এখনো আমি ভারতীয় জনতা পার্টির সহসভাপতি ছিলাম। প্রতিদিন রাজ্যের বিভিন্ন কোর্টে বিভিন্ন জায়গায় হাজিরা দিতে হয়, সময় নেই।
আমাদের মুখ্যমন্ত্রী উনি ব্যস্ত হয়ে আছেন। ওনার আজকে এই 25 বছরে যে সব পরিবারগুলো, যে সব মায়েরা সন্তান হারিয়েছেন, যে স্মৃতির সিঁদুর মুছে গেছে, সেই পরিবারগুলোকে খোঁজ করার জন্য একটি মানুষ নেই। আমি যদি কখনো বলতাম, আমাকে বলতো কংগ্রেসের ভোটে ক্ষমতায় আসেনি, অধিকাংশ সিপিএম নাকি ভোট দিয়ে ওদেরকে ক্ষমতায় বসিয়ে। সরকার আসার পর আমি শুরুতেই মনস্থির করে ফেলেছি, কিন্তু মানুষ আমাকে ভুল বুঝবে। আমি বুঝতে পেরেছি এই সরকারটা মানুষের সরকার নয়, এই সরকারটা সরকারের মাথায় যারা বসে আছে তারা এখানে কিছুদিন থেকে লুটপাট করে নিজের আগে গুছিয়ে চলে যাবে। আমরা আবার সেই সুবিধেই করব। প্রতিবাদ করতাম, তাই আমাকে বিচ্ছিন্ন করে রাখার চেষ্টা হয়েছে। আমরা বারবার বলেছি কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে সুদীর্ঘ লড়াই করেছে এই রাজ্যের মানুষ, তাদেরকে এইভাবে অপমান করবেন না, তাদেরকে এভাবে দূরে ফেলে দেবেন না। কিন্তু এই সরকার আসার পর একজন কমিউনিস্ট পার্টির দুষ্কৃতির মামলাদের শাস্তি হয়নি। এই সরকার আসার পর গত 1 বছরে প্রায় 3 শতাধিক ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তাকে জেলে ঢুকিয়ে দিয়েছে। অথচ একদম সিপিএমেরও কিছু হয়নি। তারা সবাই আপনারা দেখছেন, অচিরেই দেখতে পাবেন এই ভারতীয় জনতা পার্টি একারা হাতে গোনা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছে, মানুষ তাদের দিকে ফিরেও তাকাবে না। যারা মানুষের জন্য চিন্তা করে না, মানুষের কথা বলে, মানুষের পক্ষে যাবে, পরে ব্যথা হয় না, যন্ত্রণা হয় না। তারা দেখে আমাদেরকে আছে হাসির ঘোড়া চালিয়ে দিয়েছে। প্রতিদিন একটা করে উল্টো পাল্টা স্টেটমেন্ট করছে। মনে হয় ত্রিপুরায় মানুষের কোন দৃষ্টি নেই, সংস্কৃতি নেই, শিক্ষা নেই, কথা বলতে পারে না। এটা লজ্জা। আমরা ছোট্ট রাজ্য, আমাদের একটা দীর্ঘ ৬৫ বছরের ইতিহাস আছে, এখানে জাতি জনজাতি আমরা মিলেমিশে কিংবা অশ্বিনী জাতি কিংবা বিশেষ সম্প্রদায় করতে পারব, সবাই মিলেমিশে আছি। তারা মুখে মানুষের কথা বলে, মানুষকে ভাগ করে, মানুষকে ধর্মে ভাগ করে, ধর্ম বর্ণ ভাগাভাগি জাতি পরিস্থিতি ভাগ করে দেয়, যেভাবে ব্রিটিশরা ২৯ বছর শাসন করেছিল। ডিভাইড অ্যান্ড রুল, ভাগ করার স্বতন্ত্র, ধর্মের বিরুদ্ধে ধর্মকে লড়িয়ে দাও, জাতির বিরুদ্ধে জাতিকে লড়িয়ে দাও, এক ভাগাভাগি মানুষের বিরুদ্ধে আরেক ভাগাভাগি মানুষকে লড়িয়ে দাও। ভাগ করে ওরা শাসন করতে চায় ভারতীয় জনতা পার্টি, যার বিরুদ্ধে আমরা প্রতিবাদ করেছি। আমাদের এটা এই রাজ্যের দীর্ঘদিনের ইতিহাস। আমরা সব সময় জাতি ধর্ম বলে উঠে এখানে রাজনীতি করেছি। এখানে একটা নতুন রাজধানী আমদানি করা হয়েছে, এটা হচ্ছে এক ধর্মের বিরুদ্ধে আরেক ধর্মকে লড়িয়ে দেওয়া রাজনীতি। আমরা এই রাজনীতি ত্রিপুরায় চাই না। আমরা ত্রিপুরায় শান্তি চাই, সমৃদ্ধি চাই, সত্য রাজ্য। আমরা এখানে বুক চিটিয়ে আজকের যুব শক্তি এখানে অবৈধ আপনারা এসেছেন, এখনো বাদ ভাঙেনি। আগামী 2-4 দিনের মধ্যে আমি বলে যাচ্ছি, আগাম বাদ ভেঙে যাবে।
মাথায় বাড়ির বস্তা নিয়ে দৌড়চ্ছে, ভাত শিখানোর জন্য ভাত ঠেকাতে পারবে না, ভাত ভেঙে সকল জাতীয় কংগ্রেসের পতাকায় নিজে সামনে। যাই হোক, আমার জায়গা আমি এখানে আমাদের রাহুল যাচ্ছে শুধু ভারতবর্ষ নয়, কেন্দ্রে একটা ছবি সারা বিশ্বের মানুষ তাকে আমিও তুলতে না, আমিও তুলতে না, যারা আমি শহীদ সেটা তোমার হয়েছে, আইলে একদম আমি সেটা তোমার তুমি আরামসে কাজ করতাম। শহীদদের আইলে দেখা তাদের রক্তের বিনিময়ে আসছে যে আইলে দেখা করতে দেবে। আজকে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে লড়াই করছি, আর সেটাকে রাজনৈতিক হাতিয়ার করার চেষ্টা করছে। দুঃখ হয়, একদিকে শহীদ হচ্ছে, আরেকদিকে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী মানুষের কাছে ভোট চাইছে, সার্টিফিকেট করছে, উনি মঞ্চে মঞ্চে বক্তৃতা করে ভোট চাইছেন। এটাকে রাজনীতির হাতিয়ার করছেন। বহু বড় বড় যুদ্ধে জাতীয় কংগ্রেসের নেতারা এই ভারতবর্ষে লড়াই করে যুদ্ধ করে এই যুদ্ধে জয় করে এই দেশকে আজকে টিকিয়ে রেখেছেন। স্বাধীনতার পর 68 বছর তারা এই দেশকে টিকিয়ে রেখেছে, অখণ্ড রেখেছে জাতীয় কংগ্রেস। ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে আমরা বহু বড় বড় যুদ্ধে জয়লাভ করেছি। আজকে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা হচ্ছে। যাই হোক, কোন বিভ্রান্ত হবেন না, সবাই ঐক্যবদ্ধ থাকুন। আমি বক্তব্য দীর্ঘায়িত রাখবো না, অনেক কিছু বলার আছে, কিভাবে মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করা হচ্ছে সামনের দিকে বলবো। বলার জন্যই আমি ভারতের জাতীয় কংগ্রেসে গেছি। আমার এটা ঘরে ফেরা। হিন্দিতে একটা কথা আছে, শোভাটা ভোলা জব শাম কো লড়তা है वो भोला भोला नहीं है। আমি বিকেলের আগে চলে সবাইকে আমার হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে আবারও আপনাদের প্রীতি শুভেচ্ছা নমস্কার জানিয়ে আমি আমার ছোট্ট দুটো কথা এখানেই রাখছি। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস জিন্দাবাদ, রাহুল গান্ধী জিন্দাবাদ, প্রত্যেককে দুর্গা বর্মন জিন্দাবাদ, ভূপেন বরা জিন্দাবাদ। সবাইকে নমস্কার জানিয়ে আমি বিদায় দিলাম। নমস্কার, অসংখ্য ধন্যবাদ শুভ নবীনকে, আমাদের সমর্থক রাহুল গান্ধী ফেডারেশন মধ্যে ঢুকছেন আমাদের সভাস্থলে। এই সময় আমি অনিমেষ দেববর্মা, প্রাক্তন বিধায়ক এবং এনসিপি সভাপতি মহোদয়কে আমি কিছু বলার জন্য প্রতিষ্ঠান করে কিছু বলার জন্য আপনাদের সামনে অনুরোধ করছি। ধন্যবাদ। আমি আমার বক্তব্যের আগে সবাইকে অনুরোধ করব মাঠে প্রবেশ করুন। যারা সেই বড় ফাটারো মাটি ফাটার কমের বিশিঙ্গ হাত। আমি প্রথমে এনএসসিএবির পক্ষ থেকে আমাদের ত্রিপুরার যিনি পিসিসি প্রেসিডেন্ট প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মা মহোদয়কে ধন্যবাদ জানাবো। মঞ্চে উপবিষ্ট কংগ্রেস দলের সমস্ত নেতৃবৃন্দদের নাম বলব না, কারণ আমাকে সময় দেওয়া হয়েছে 4.5 মিনিট। এই 4.5 মিনিটের মধ্যেই আমাকে রিপোর্টারের মতো করে বক্তব্য করতে হবে। আজকে এই মঞ্চের মধ্যে আমাদের এই বক্তব্য রাখার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য
সত্যি আমাদের वायर नहीं है ना वायर NSCD चाहिए পক্ষ থেকে সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বন্ধুগণ, আপনারা জানবেন तो कैमरा में तो এই যে কুমড়ো এলাকা, যে জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা বক্তব্য করছি, এই জায়গা হতো না, এই খুলন হতো না যদি প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এই রাজ্যের পিছিয়ে পড়া প্রাসাদের উন্নয়নে এবিসি গঠন করত না। তার জন্য কংগ্রেস দলকে ধন্যবাদ জানাবো। এবং আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে এই রাজ্যে বেশ কয়েক মাস ধরে ইপ্রাসা এলাকায় যে সমস্ত আন্দোলন হচ্ছে, মানুষ নিজেদের মধ্যে সংগঠিত হচ্ছে, ভারতবর্ষের মোদী সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছে, সেই কথা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। আজকে বিজেপির বরিষ্ঠ নেতা রাজ্যে সুবলবাবু মঞ্চের মধ্যে বিজেপি দল ছেড়ে কংগ্রেস দলে যোগদান করেছে। মোদীজি সবসময় বলে থাকেন, আমি মোদীজির সেই ডায়লগকে বলবো আজকে, আপনারা শুনুন, ভাইও बहनों हम सब मिलकर के देश को आगे बढ़ाएंगे। কিন্তু আজকে এই জনসমাবেশ দেখে আমার মনে হলো আজকে কিন্তু মোদীজির সুরেই বলবো যে স্লোগানটা তৈরি হতে যাচ্ছে, भाइयों बहनों चलो राहुल जी को समर्थन करते हैं और देश को बचाएंगे। আপনারা যারা কম বরফ জানেন না, আজকে আপনাদের কিছু কম বরফ শেখাবো আমি, কারণ আমি কম বরফ ভাষায় বক্তৃতা করব। আর যারা বুঝবেন না ক্ষমা করবেন, আপনারা শিখতে চেষ্টা করবেন। নাইটি তিনি দিল্লিও ভাঙে মুভমেন্ট এগেইনস্ট সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল আর কমিটি MACAD গত 10 তারিখ হচ্ছে রাহুল গান্ধী ভাই থানে মালয়ে, 10 তারিখও থাকা, 11 তারিখ হচ্ছে থানে সর্বভারতীয় কংগ্রেস দলটি সভাপতি রাহুল গান্ধী ভাই মালয়ে মেমোরেন্ডাম অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং সাইন জায়গা। যে মেমোরেন্ডাম আন্ডারস্ট্যান্ডিং যিনি বড় খাঙ্গানি পাবে রাহুল গান্ধী যিনি হচ্ছেন, যখন একের পরে যিনি 16 সাইট লাগার রাহুল গান্ধী জিতছেন ভাই এক মোটরে 8টা পয়েন্ট রাহুল গান্ধী জিতছেন ভাই মেমোরেন্ডাম অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং থেকে। আর মেমোরেন্ডাম আন্ডারস্ট্যান্ডিং লোক তিনি চিনি এটি ছিল ডাইরেক্ট ফান্ডিং বিনানি পাবে দীর্ঘদিন যে দাবি কাছে কোম্পানি આ દાદીનો રાહુલ ગાંધીજી પોષણી શાખા જે ત્રિપુરા जों एबीसी কোম্পানি एबीसी जों डायरेक्ट फांडिंग দেয় যদি তাকলাই কংগ্রেস ক্ষমতাও থাকায় এবং তিনি মোদী সরকার অনন্য যারা কংগ্রেস চিনি বড় প্রশ্ন উচ্ছেদ খাইয়ানি পাবে কয়েকদিন আগে সুপ্রিম কোর্ট থেকে যে নোটিশ জারি খাইতে পারে রাহুল গান্ধীকে অবনত শাখা আমরা যদি ক্ষমতায় আসি জঙ্গলে যারা বসবাস করছেন জঙ্গলের অধিকার তাদের হাতেই থাকবে, মোদী সরকারকে কেড়ে নেওয়ার কোন সুযোগ আমরা করে দেব না। রাহুল গান্ধীজির শাখা যারা ত্রিপুরাকে ভালোবাসেন, যারা এই রাজ্যকে ভালোবাসেন, তারা যেন সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিলের বিরোধিতা করেন। কারণ আপনারা জানবেন এই সিটিজেনশিপ বিল অ্যামেন্ডমেন্ট এই রাজ্যে যদি বাস্তবায়িত হয়, এই রাজ্যে যদি সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিলকে এখানে ইমপ্লিমেন্ট করা হয়, আমাদের পরবর্তী যে জেনারেশন, আমাদের ত্রিপুরার ভবিষ্যৎ ধ্বংস হয়ে যাবে। অথচ আজকে মোদী সরকার আমাদের ত্রিপুরার মানুষ, আমাদের ভবিষ্যৎ
আমাদের এই রাজ্যকে শেষ করে দেওয়ার জন্য, ভারতবর্ষ তথা সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চলকে শেষ করে দেওয়ার জন্য এই সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল এনেছে। অনেকে ভাবতে পারেন যে তিপ্রাসা এবং ওয়ানসানের মধ্যে বিভাজনের জন্য অনিমেষ বাবরা বা রাহুল গান্ধীরা কথা বলছেন। আপনারা ভাবুন, এই রাজ্যের মধ্যে অলরেডি আমাদের 36 লক্ষ মানুষের বসবাস সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল রূপায়িত হবে। আরো যদি 1-2 কোটি মানুষ এই ত্রিপুরা রাজ্যে চলে আসে, আমরা কি খাবো ভাই? 5,000 মাছের পোনা একটা পুকুরে তার খাওয়ার ব্যবস্থা আছে, সেখানে যদি 50,000 মাছের চারা যদি ছেড়ে দেওয়া হয়, তাহলে সেই পুকুরে 50,000 মাছ কি করে থাকবে? এটাই হচ্ছে সিএবি বিলের ব্যাপার। এবং রাহুল গান্ধীজি বলেছেন, গতকাল অরুণাচল প্রদেশে উনি দাঁড়িয়ে বলেছেন, কংগ্রেস সরকার ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত হলে এই সিএবি বিলকে চিরদিনের জন্য উনি নিষ্পত্তি করে দেবেন, আর কোনদিন এটা উঠে আসতে দেবেন না। চিন্তা করো, যারা তাদের বিশ্বপুরীরা রাহুল গান্ধীজি থাকা কংগ্রেস দল যদি ক্ষমতায় থাকায় তখন সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল সারা জীবন নির্বাচিত ছিলেন বংশকাহিনী কাটালে ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত ফেলায় ওয়ানসানকে মর্যাদা করলে ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত ফেলে। এই যিনি আইপিএফ দিল, আইপিএফটি বন্ধুল, তিনি ধরুন আরো দেখে বিজেপি কার্ড লাইনে প্রার্থীর লাইনে নাই তো রাখল আরো দেখায় আইনে প্রার্থীর না নাই তথ্য তিনি মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন ও খবর হই এনসি দেববর্মন খবর এটা মহানন্দ থাকেন বাজে খবরই পথ সানাই বিজেপি লোক সমর্থন লাগানি দিদি মন্ত্রিসভা থেকে লোক নগরী থাকি রাহুল গান্ধীজির যেখানে তিপ্রাসার মোকাঞ্চিলেন তাকে সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল তিনি সিদ্ধান্ত প্रोत्साहित हो आबाद तिप्रासार खामसा जाए राहुल गांधी से समर्थन मांगे जाए नहीं सीधे करना नहीं आईपीएफ की दल যদি बीजेपी या करे सिंगल कोडियों कांग्रेस को समर्थन खाई जाए सीधे खामसान खाई जाए नहीं सीधे करना समर्थन खाई जाए কিন্তু তিনি सीधे करना पावर আপনারা নি জায়গা আর ক্ষমতায় গেল মানে আর কারণ বঙ্গাই অমুক সিসিনি কথা সামান করতে আসলো তিনি যদি এনসি দেববর্মা আমাদের একটু জায়গায় আমাদের চিত্রাসনের বুথ এনসি বাবু কিছু পাবেন আর প্রখান করে বিজেপি লাভ হবে আপনি যা দিচ্ছেন কেন হাইডি এনসি বাবু তিনি জাতীয় মোটাঙ্গন করবে যেখানে রাহুল গান্ধী সাইন করবো और लैंड राइट्स रेवेन्यू मंत्री राहुल गांधी जी থাকা एबीसी की জায়গা বাগান বাড়িয়া एबीसी की প্রশাসন মানে ক্ষমতা না আর্টিকেল নিচে ষষ্ঠ তফসিলি থার্ড প্যারাগ্রাফ যে পক্ষ বিজাতি দেব ষষ্ঠ তফসিলি থাকিব জায়গা বাগানি ফাইলানি পাইলানি ক্ষমতা করবো ও ক্ষমতা চিনি খালি 30 করে করতে গেল বিভিন্ন কারণটা 25 বছর সিপিএম ক্ষমতাও করবে আর সিপিএম বিধানসভা বিল কেসা পাস খাইয়াবো এবিসি জায়গা এবিসির আপনার আহাই যদি বিল পাস উঠায় তিনি এবিসি জায়গা এবিসির মরণ বাকি মাথাবো রাহুল গান্ধীজির জন্য কোপ রেখা মেমোরেন্ডাম অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং সাইন লেখা আর কংগ্রেস দল যদি ক্ষমতায় থাকায় আর জায়গা বাঁচানি ফাইনানি অধিকার एबीसी की प्रसारण जानो दुनिया पर निराश आवन बनी से তিনি और एमएससी এর পাশাও সেই কংগ্রেস ও সমর্থন করেন যিনি আইন থেকে তাকুব চন্দ্র সিংহ এমএসসি দিল্লি দিল্লি থাকা পর দিল্লি ও রাহুল গান্ধী ওই যখন সই খাইকা বিজয় রাঙ্কর যিনি এমএসসি এর ভাইস চেয়ারম্যান ও সই খাইকা তিনি মুখাবর আরো দেখায় প্রার্থী হো উন্না জাতি হলো পার্টি হলে जों जातिनि मोखांगोन बादे एमएससी एनिमेशन दिल्ली थांगानि आरो बिजय रांखौ दिनै आलादा दखल प्राप्तिखा जों बोखा खाबु दाबुखौ आरो आइन बिदिनो सुनाय मुसुमो गौरव आलादा बे प्राप्ति माने आरो कि बिजेपि देला बुजाय जातिनि देला बुजाय बिजेपिनो ना बुजाय आरो बिजेपिनो जिनि कुखौ सिटिजनशिप एमेन्डमेन्ट बिल
তাহলে যে বিজেপি তুই ভেতর নরগাঁওতে নাম আসলো বিজয় রাখো তো মহারাষ্ট্র কিছু জগন্না থাকা আগে বিজয় বাবু নৌকুতা এনে সিএবি নিয়ে পূর্ব ত্রিপুরার আরোগ্য নীতি থাকা এনে সিএবি নিয়ে যদি বিজয় রাখো সেট আপ বানাইছি আপনি দেখা করেন না আপনি পাড়ায় আইতে করতেছেন আপনি এটা ফের মারাইছেন আমি দেখছি আপনিও দেখেছেন দেখা করেন দেখা করেন না কিন্তু দেখা করেন না কি করেন তুমি কই সরাইতা আপনি এটা কি কন কি কোন সরাইতো জাগির তো রাখা হয়েছে এখানে যে কথাগুলো দিয়েছেন ওনারা ডকুমেন্টের 50% কাজ ওনারা শেষ করে ফেলেছেন। আমি বিপ্লব বাবুকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলছি আপনি এই বিমান ডকুমেন্টে 1% জায়গা করে নিয়ে বিপ্লব বাবু আর মানুষ আপনাকে ক্ষমা করবেন। ওইদিকে নরেন্দ্র মোদীজি যেমন মিথ্যে কথা বলছেন এখানে বিপ্লব বাবু মিথ্যে কথা বলছেন। আমাদের রাহুল গান্ধীজি আজকে আসবেন উনি কিন্তু বিপ্লব বাবুদের মতো বলবেন না পানির দোকান খোলো। রাহুল গান্ধীজি বলবেন না হাঁস চাষ করুন, হাঁস চাষ করতে গিয়ে 5,000 হাঁস কিনেছেন উনি 200 টাকা 150 টাকা হাঁস বেঁচে আছে সবটাই মরে গেছে। আর বিপ্লব বাবু বলছেন বাড়ি বাড়িতে কি গরু পালন দুধ বিক্রি করে প্রত্যেক বছর 5 লক্ষ 1 লক্ষ টাকা কামাই করা যাবে। আমার মুখ্যমন্ত্রীজি আপনি তো দিল্লি থেকে প্যারাশুটে নেমে ত্রিপুরাতে মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন। আপনি সমীর কাপুরের মতো সুদীপ কাপুরের মতো এখানে যারা মির্জা আছেন তাদের মতো কিন্তু আপনি গ্রামে গঞ্জে গিয়ে মানুষের সঙ্গে কাজ করে মুখ্যমন্ত্রী হননি। উনি বলছেন আমি 50% কাজ শেষ করে ফেলেছি। মিথ্যে কথা যদি কেউ বলে থাকে তাকে কে বাধা দিতে পারে? তাকে বাধা দিতে পারে আপনারা জনগণ। আপনারা যদি এই ভোটে তাদের পরাস্ত করেন সেটাই হবে আসল জবাব তাদের। বন্ধুগণ আপনাদের বলছি এই বিপ্লব বাবু উনি পরামর্শ দিচ্ছেন জায়গাতে চাকরি করে কি হবে? ত্রিপুরায় যে ব্যবসা করুন, দোকান খুলুন, কুইন পাইনাপল বিদেশে রপ্তানি করে প্রচুর টাকা কামানো যাবে। কি হয়েছে সেই কুইন আপেল? কিছু হয়নি। আর বিপ্লব বাবুদের এবার বলছি আপনারা মিথ্যে কথা বলে মানুষকে বলেছেন চলো পাল্টাই। এইবার আপনার এই মঞ্চ থেকে বলছি চলো উল্টাই আর বিপ্লবকে বাঁচাই। উল্টাতে হবে তাদের কাজ করতে হবে। কি ওয়ানসার কি পিপাসা সবাই হাতে হাত নিলে কাঁধে কাঁধ নিলে আমাদের ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে, তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। আজকে আমরা যখন বলি রাফেলের কি হলো, মোদীজির কোন জবাব নেই। আপনারা আগে দেখেছেন মোদীজির এই তালু, আমারও তালু আছে, মোদীজিরও আছে। মোদীজির তালু কিন্তু চিকচিক করতো আগে, আর এই কয়েকদিনে আপনারা দেখেছেন মোদীজির তালু আর চিকচিক করছে না। কারণ মোদীজি জানেন মোদীজির নিজের পায়ের মাটি ধীরে ধীরে সরে গেছে। आगे बोल तो वहां देखिए हर जगह हमारे बीजेपी के लोग हैं। कहा है मोदी जी? राजस्थान में आप कहाँ है? छत्तीसगढ़ में आप कहाँ है मोदी जी? मध्य प्रदेश में आप कहाँ है? आंध्र प्रदेश आपने कहाँ है? আমি আপনাদের বলছি যারা রাজনৈতিক বিশ্লেষক, যারা রাজনীতিকে বিশ্লেষণ করতে পারে তারা আরাম বলে দিচ্ছে এইবার কংগ্রেসের সরকার হচ্ছে। মোদীজি আর রুখতে পারবেন না। চৌকিদার কি বলুন তো? চৌকিদার চোর চৌকিদার এই দেখুন এই যে আওয়াজ আপনারা জোর করে চিল্লাবেন। মোদীজি যেখানেই থাকুন আজকে যেন শুনতে পান চৌকিদার কি দেখুন। এই হচ্ছে ত্রিপুরার মানুষের ভাবাবে। আমি তো আগেই বলেছি
আমি কখনো দিল্লিতে গিয়ে যখন কথা বলি, কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দদের কাছে বলেছি, সেদিনও বলেছে ত্রিপুরা রাজ্য ছোট হলেও ত্রিপুরা রাজ্যের রাজনীতি উত্তরপ্রদেশের চেয়ে বিশাল। কারণ ত্রিপুরার মানুষ রাজনীতি ভালোই বুঝে। এই নায়কের কায়দায় বাকি বাংলায় কি বলে, মাঞ্জা লাগায় মুখের মধ্যে। এই মুখ্যমন্ত্রী নায়কের কায়দায়, আরে উনি তো বাঙালি। আমি একচুয়ালি খাঁটি ত্রিপুরা, আমার মা ত্রিপুরা, আমার বাবাও ত্রিপুরা। আমি খাঁটি কিন্তু প্রবাসী করে আমার জন্ম। বাংলাতে কিন্তু আমি যখন পড়াশোনা করি তখন থেকে শিখলাম, শিখে কিন্তু বলছি। আর বিপ্লব বাবু একদম খাঁটি বাঙালি। উনি কিন্তু বাংলা ভাষা ভুলে গেছেন। উনি করবে কে বলছেন কারবে, হবে কে বলছেন হবে। উনি যেমন মানে উনি নিজেকে ভাবেন যে আমি বাঙালি হিন্দিভাষী বাঙালি। আই এম নট এগেন্স্ট হিন্দি ল্যাঙ্গুয়েজ, আই এম নট এগেন্স্ট নর্দার্ন পিপল। কিন্তু একজন বাঙালি একজন হিন্দি বাঙালির লোকে পরিণত হওয়া, আমি তার বিরোধী। যে লোকটা নিজের জাতিকে ভাষাকেই পছন্দ করে না, ভুলে যায়, সে মানুষের কি সেবা করবে, কি করবে ওই লোকটা? আরে আপনারা বলুন, আমার কখনো বলেছে যে উনি 14 বছর 17 বছর বাইরে ছিলেন, আমি চিন্তা করব যে আরো বাইরে ছিলাম। আমি কি ভুলে গেছি? না বাংলা ভাষা ভুলে গেছি, না কখনো ভুলেছি। আজও আমি কখনো বাংলা ভাষা করতে পারি। উনি বলছেন ত্রিপুরার মানুষের উন্নয়ন কারণ আপনি কি করেছেন? ঘরে ঘরে একজনের করে চাকরি হবে, কোথায় হয়েছে? সামাজিক ভাতা বৃদ্ধি পাবে, কোথায় হয়েছে? লেবার মজুরি 340 টাকা করবে, কোথায় হয়েছে? কি করেছে বিপ্লব বাবুরা? বিপ্লব বাবু শুধু মাঞ্জা লাগিয়ে শামসুদের মিথ্যা কথা বলছে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘুমানোর আগ পর্যন্ত মিথ্যা কথাই বলছে। এইবার ত্রিপুরার মানুষকে আমরা অনুরোধ করবো, আপিল করবো, জাগন মনসা ত্রিভাষা এক হয়ে চলুন, এবার চলুন উল্টায়, আর আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যকে বাঁচায় এই পরবর্তীদের হাত থেকে। কোন শৃঙ্খলা নেই তাদের। এই মানব বাড়িতে আমাদের পিএসএফ এর লোক, ছাত্র সংগঠনের যার সদস্যরা, মেসুর সদস্যরা যেখানে আন্দোলন করতে গেছে, তাদের যে ইতিহাসে অমিত রঞ্জন বর্মন বন্ধু এখানে আছেন, উনি মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন। এইভাবে গণতান্ত্রিক আন্দোলনকারীদের উপর গুলি পরিচালনা করা ত্রিপুরার ইতিহাসে কখনো নেই। 10 দিন আন্দোলন করেছে আইপিএফটি, কখনো ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার গুলি চালানোর নির্দেশ দেন নাই। আপনারা সবাই সেদিকে রাহুল গান্ধী এসে গেছেন। চিন্তা করবেন না রাহুল গান্ধীকে আমি আমার বক্তব্য শেষ করব। এবং আপনারা ভোট করবে রাহুল গান্ধীজির বক্তব্য শোনার জন্যই এসছেন, নিশ্চয়ই শুনলেন। এবং ওনার আশার আগে যতটুকু সুযোগ পাই আপনাদের সাথে কথা বলার, সেই সুযোগটা আমি গ্রহণ করি। এখান থেকে আমাকে বলা হচ্ছে কন্টিনিউ করি। তো এই যে আমাদের ভালো পাচ্ছে, আমাদের মঞ্চ থেকে আমরা আবারও অনুরোধ করছি, যারা হাজার হাজার মানুষ বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, আপনারা মাঠের ভিতরে প্রবেশ করুন। যারা মাটি সাধারণ অন্যায় চাকুক সহ নরক মাটি বেশি হাতে শৃঙ্খলাবদ্ধ রাখে, নিজের বিরুদ্ধে লড়াই ভেজে দেয়, তিনি শৃঙ্খলা বলার নেই। শৃঙ্খলা তিনি খাবার খাবে তো গর্বের লড়াই ফেমাল্লাই চাকুক আনতে গেছে পথ সাধারণ কিছু আইডিএফটি চাকু করতে এই শীত এখন একটা চায়ার ইয়ার নমিত অবস্থায় পুলিশের বয়সে ভোট বিজেপির মূর্খা জনক মুক্তি ঘুরছানো আর মূর্খালের বিদায় হয়ে বড় দুইবার এমপি টাকা মূর্খা জনমুক্তি মোর্চালি বড় দুইবার এমপি পামতা সাউথমন্ত্রী প্রথম বিজেপি এস এস রাঘবালিয়া শেষ পর্যন্ত
গুড়খালেন তো দূরে তার গুড়খালেন পার্টি প্রায় শেষ মিটানা তারপর মমতা ব্যানার্জিছে গুড়খালেন পার্টি তো তার বার্ষিক করছে নরমাল বিএনপি লোক মোদীজি को आइन था वो भी सजा दी सिर्फ টিপ্রালেন নয় টিপ্রালেন তো কমাই থাকা তার বড় বড় সাজা হাইপ্রোয়ার্ড মডার্নিটি তৈরি থাকা সোশিও কালচারের ইকোনমি আবহাওয়া নাইজানি ভাইজান পাবে তিনি আবহাওয়া কমাই থাকা দাবি আমাকে শীত তুলেছে বড়াই নাই এমসি ব্যাপার পূর্ব ত্রিপুরা হোক পশ্চিম ত্রিপুরা হোক দেশ যেখানে হইচই নাম করে তিনি মুদি খবর সামান পাবে এই প্রচারক যেখানে তিনি ক্রমানা নাই দেবো আরো তিনি ফাংশনের পদন তারপর 1-0 পর্যন্ত নাইও রাহুল গান্ধী আই বড় পর্যন্ত তিনি নাইও এই প্রচারক ফাংশনে বিজেপি হাই পদন এসেলাম নামে কারণ বিজেপি সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ সহ যদি ক্ষমতায় ফাইদায় তাও যে সিএডি দিল পার্লামেন্ট তুমি ফাইদায় আর বিল ফাইদে যিনি বরং তঙ্গানে হাত রিং করে যাবো কোনো বিরোধী সিস্টেম কিনে ঐক্য বর্তমান নাই হামসা মান নাই হামসা খাই বিজেপি মাল বন্ধ কিছু এমপি মনোনয়ন করবো খাই হামসা খাই তিনি মহারাজকে খাই এবং বড় রাহুল গান্ধী খাইছে আর আমি আর বক্তব্যকে নির্ধারিত করছি না আমরও আমি বক্তব্য থাকা যতন বেলায় হাম্বাই নমস্কার বিদায় নিচ্ছি এই তো আমি রাহুল গান্ধী ত্রিপুরাবাদী তোমায় জানাই স্বাগতম রাহুল গান্ধীর এখন আপনাদের সামনে খুবই সংযুক্ত বক্তব্য রাখবেন বর্ষিয়ার কংগ্রেস নেতা আপনার আমার সকলের প্রিয় বরিষ্ঠ কংগ্রেস নেতা অ্যাডভোকেট পীযূষ কান্তি বিশ্বাস মহোদয় সবাইকে আমার নমস্কার আপনাদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ মাঠে জায়গা নেই হাজার হাজার লোক দাঁড়িয়েছেন বাইরে কয়েক হাজার লোক প্রায় 8-10,000 লোক আপনারা বাইরে দাঁড়িয়েছেন আমরা আপনাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি আমরা যে মাঠে অনুমান করেছিলাম তার ডবল লোক আপনারা এখানে এসেছেন সেজন্য কংগ্রেস ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস মহারাজ প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মন আপনাদের সবাই থেকে কৃতজ্ঞ এখানে আপনারা অনেকেরই বক্তব্য শুনেছেন এ রাজ্যের এবং কেন্দ্রের অবস্থা আমি এখানে বক্তৃতা করবো না কিন্তু একটা কথা বলতে চাই সবার কাছে আবেদন সারা ভারতবর্ষের মানুষ বিজেপির মোদীর 4-5 বছরের শাসনে শেষে প্রত্যেকটা মানুষ ভারতবর্ষে প্রতি প্রান্তে ঠিক করে দিয়েছে যে মোদী সরকারের প্রথম হবে মোদী সরকার গড়াতে হবে সারা ভারতবর্ষের প্রতিটা রাজ্যে বিজেপি পরাজিত হচ্ছে কংগ্রেস তার একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে কংগ্রেস ক্ষমতায় আসছে আমরা আশা করি এই রাজ্যের মানুষও আপনারা যেখানে আছেন এই রাজ্যের মানুষও সারা ভারতবর্ষের মানুষের জানান এই রাজ্যের মানুষ রাজনৈতিকভাবে অনেক সচেতন এবং আমরা বিশ্বাস করি এই যে লোকসভা নির্বাচন আসছে সেই নির্বাচনে 2 সিটে কংগ্রেসের প্রার্থীকে
বিপুল করে জয়যুক্ত করবেন এবং আজকের সমাবেশ সে প্রমাণ দিচ্ছে যে কংগ্রেস আপনারা একটা কথা মাথায় রাখবেন, এ রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতা এসছে, বিজেপির কোন সংগঠন ছিল না। এ রাজ্যের মানুষ 25 বছরের শাসনে অভিযুক্ত হয়ে সেদিন এখন রাহুল গান্ধী চলেছেন। বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম। ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি জিন্দাবাদ, ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি জিন্দাবাদ। রাহুল গান্ধী ওয়েলকাম, রাহুল গান্ধী ওয়েলকাম, राहुल गांधी आगे बढ़ो, राहुल जी आगे बढ़ो, राहुल जी आगे बढ़ो। दिल्ली नंबर में दीदी को यहाँ से बंद कराए हो हमारे त्रिपुरा के कांग्रेस कार्यकर्ता हमारे आदरणीय राहुल जी को आपके तरफ से त्रिपुरा में हम स्वागत करते हैं और मैं राहुल जी को यहाँ पे स्वागतम के लिए मैं NSUI यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, আমাদের ছাত্র পরিষদের সভাপতি মাননীয় গোপাল চন্দ্র রায়কে মমতা দিয়ে রাহুলজিকে স্বাগত
করার জন্য অনুরোধ রাখছি। প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি মাননীয় বিদ্যুৎ সিনহা মহোদয়কে রাহুল গান্ধীকে মৌলপুরীর যে সংস্কৃতি ওটা দিয়ে বড় করে নেওয়ার জন্য অনুরোধ রাখছি। এখন আমি আপনাদের সামনে স্বাগত ভাষণ রাখার জন্য আমাদের সকলের প্রিয় ত্রিপুরা রাজ্যের মহারাজা বর্তমান প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শ্রী প্রদ্যুৎ মানিক্য কিশোর দেববর্মন মন্ত্রীকে অনুরোধ করছি। Angkulan Narotno Angkulma Kamya Paro Kulunga माननीय कांग्रेस प्रेसिडेंट श्री राहुल गांधी जी, हमारे पूर्व चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा समीर बाबू जी, गोपाल चंद्र राव जी, एक्स-पीसीसी प्रेसिडेंट, हमारे प्रिय दिलीप सिन्हा जी, एक्स-पीसीसी प्रेसिडेंट मिनिस्टर, सुबोध भौमिक जो वापस आ चुके हैं कांग्रेस के परिवार में, प्रकाश बाबू जी, महिला कांग्रेस प्रेसिडेंट हमारे इंचार्ज भूपेन बोरा जी, ऑब्जर्वर राजेश जोशी जी, महिला कांग्रेस इंचार्ज किम जी, लक्ष्मीनाथ जी, तापोर्ती जी और हमारे एनएसयूआई यूथ कांग्रेस और वाइस प्रेसिडेंट पीयूष विश्वास जी। आज बहुत ऐतिहासिक दिन है कि हमारे नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पहली बार कुंभमेला में आए हैं। तो सबसे पहले राहुल गांधी को आप ताली देकर नमन कीजिए और जोर से, और जोर से। आज राहुल जी यहां आए हैं और राहुल जी के शब्द से हम सुनना चाहते हैं कि त्रिपुरा में आने वाले दिन में क्या होगा। एक बात मैं आपको स्पष्ट रूप से बोलना चाहता हूं कि 2019 में लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस वापस 2019 में दिल्ली में आएगी और इससे ज्यादा ताली आप तब दीजिए जब 2019 में ही त्रिपुरा में कांग्रेस वापस आएगी। देखो, हम लोग सच बोलते हैं, यहां में एक सरकार है जो झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलता है। हमने झूठ के आधार में हमने राजनीति नहीं की है। यहां में राहुल जी कुंभमेला में आए हैं, ये एक ऐतिहासिक दिन है, एक मैसेज है। यहां में मोदी जी आते हैं, अगर चला जाते हैं, लेकिन यहां में आकर एक मैसेज दिया है राहुल जी ने कि त्रिपुरा, पूरा त्रिपुरा कांग्रेस के साथ है और राहुल गांधी पूरा त्रिपुरा के साथ है। यहां में बहुत मुद्दे हैं, लेकिन मैं 2-3 शब्द बोलकर, क्योंकि इसके बाद राहुल जी बोलेंगे। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, उसका विरोध कोई आंचलिक पार्टी ने नहीं किया, ये बीजेपी की सरकार ने नहीं की। राज्यसभा में कांग्रेस से डरकर सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल राहुल गांधी और कांग्रेस ने रोका है। और राहुल जी ने एक बात और कहा है, अगर कांग्रेस, और जरूर कांग्रेस जब 2019 में आएगी, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को खारिज कर फेंक देगी। ये राहुल गांधी का कमिटमेंट है त्रिपुरा को। फॉरेस्ट बिल हो, शिक्षा हो, पग बर्फ हो, इन लैटिन स्क्रिप्ट, रोमन स्क्रिप्ट हो,
अनएम्प्लॉयमेंट हो, वो सबको राहुल गांधी आज बोलेंगे। आज ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है हमारा टेरिटोरियल काउंसिल का। राहुल गांधी जी ने हमको आश्वासन दिया है, लिख के आश्वासन दिया है, कागज पे लिख के बोला है कि यहां में डायरेक्ट फंडिंग और ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल टेरिटोरियल काउंसिल में होगा। आप लोग समझ लो, प्राइम मिनिस्टर आता है और हमको भाषण देकर चला जाता है, एयरपोर्ट के नाम में हमको भावुक करता है। लेकिन यहाँ में बेरोजगारी पान बेचने से नहीं होगा, गाय रखकर दूध बेचने से नहीं होगा। आपका वादा कहाँ गया जो स्मार्टफोन था? आपका वादा कहाँ गया जो हमारे बेरोजगार युवा को नौकरी देने का? वो वादा कहाँ गया? आपने झूठ बोलकर हमें वोट दिलवाया, सीपीएम को हटाया, बहुत अच्छा है। लेकिन झूठ से सरकार, झूठ से राजनीति और झूठ से आप त्रिपुरा को नहीं चला सकते हो। नरेंद्र मोदी जी आते हैं और वादे करके जाते हैं, बहुत आसाम से लीडर आकर पैसा देकर जाते हैं, आंचलिक पार्टी को पैसा देके जाते हैं। इलेक्शन के पहले बोलते हैं हम आपको देंगे, वादा करेंगे आंचलिक पार्टी, लेकिन अगरतला में बैठकर सब चुप। हमको भी यहां में हमारे लीडर है, विरोधी बाबू है, गोपाल बाबू है, मैं हूं। हमको भी ऑफर आया था, हम लोग नहीं गए क्योंकि नरेंद्र मोदी नोटी प्रावधानो सिनिया को आप लोग समझ नहीं सके हमें। आने वाले दिन में आप देखिए क्या होने वाला है। एक नारा था चलो पंचाए, आने वाले दिन में और एक नारा होगा चलो उल्टाए। चलो आप बोलिए चलो। हाँ, ये आवाज अगरतला पहुंचना चाहिए। अब आखिर में राहुल जी अरुणाचल, मणिपुर और अब त्रिपुरा आए हैं। राहुल गांधी का एक कमिटमेंट है, वो क्या कहते हैं, जब मैंने कमिटमेंट दे दिया तो मैं खुद का भी नहीं सोचता हूं। अब राहुल जी बोलेंगे और आप सुनिए, और जो बोलते हैं वो लिख कर करके देते हैं, आप सुनिए। और यहां में जो हमारे इंडिजिनस पिपरासा हो, मग हो, हमारे जो मुसलमान भाई हो और एससी भाई हो, त्रिपुरा सबका है। हम एक होकर त्रिपुरा में राज करेंगे। चिनी सेकला रखते नंसाई मानो, चिनी सेकला रखते चिनी भविष्य चिंतनी करा कर लिया। और जो फॉरेस्ट बिल से हमारा जमीन ले जाना चाहते हैं, जो हमारा जमीन ले जाना चाहते हैं, मैं बीजेपी की सरकार को बोलना चाहता हूं, हम अपना एक इंच जमीन आपको नहीं देंगे। और वो चीनी केवल से बोल दिया। आप लोग आखिर में सुनिए, समझिए और आने वाले इलेक्शन में सोच समझ के आप अपना वोट उसको दीजिए जो झूठ में काम नहीं करता, जो अपना वोट भेजता नहीं है, जो देश के बारे में पहले सोचता है, जो त्रिपुरा के बारे में पहले सोचता है। यही मैं बोलकर मैं अपना भाषण रखता हूं। आप लोग आप राम जी के बारे में सोचिए और उनके बात सुनिए। बेलाइनो हम बाय, धन्यवाद, थैंक यू। अब मैं हमारे सबसे प्रिय, हमारे हृदय सम्राट आदरणीय राहुल जी को आप लोगों को संबोधित करने के लिए अनुरोध करता हूं।
वीरभद्र जी, विजयजीत सिन्हा जी, समीर रंजन बर्मन जी, गोपाल चंद्र रॉय जी, पीयूष कांति विश्वास जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब नेता कार्यकर्ता, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस, सेवा दल, यूथ कांग्रेस के हमारे सब लोग, प्रेस के हमारे मित्रों, भाइयों और बहनों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। दूर दूर से आप आए हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं। खुलूं था। नमस्कार। हमारे सामने कुछ ही दिनों में लोकसभा का चुनाव है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी की विचारधारा, सबको जोड़ने की विचारधारा, सियाह की विचारधारा, और दूसरी तरफ नफरत छोड़ने वाली विचारधारा, बीजेपी की विचारधारा। त्रिपुरा के बारे में आप जानते हैं, पूरे नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी की सरकार क्या कर रही है, किस प्रकार से आप पर आक्रमण हो रहा है, किस प्रकार से आपको दबाया जा रहा है, आप जानते हो। और इसके बारे में आज मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूं। मगर सबसे पहले मैं देश के मुद्दों के बारे में बोलना चाहता हूं। देश के सामने दो बड़ी समस्याएं हैं। पहली समस्या बेरोजगारी की समस्या, और उसके बारे में भी त्रिपुरा की जनता बहुत अच्छी तरह जानती है। 7.5 लाख बेरोजगार युवा आज त्रिपुरा में है। मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, वायदा किया था 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार देने का वायदा किया। दिल्ली में नरेंद्र मोदी की, त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, त्रिपुरा की जनता से, त्रिपुरा के युवाओं से पूछना चाहता हूं, क्या नरेंद्र मोदी जी ने, त्रिपुरा की सरकार ने आपको रोजगार दिया? वायदा पूरा किया उन्होंने? ठीक है, आज आंकड़े निकले, रोजगार पैदा नहीं किया भाइयों बहनों। आज आंकड़े निकले, पता लगा कि 2018 में नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसी से 1 साल के अंदर 1 करोड़ लोग बेरोजगार हुए। जिनके पास रोजगार था, 1 करोड़ लोगों को नरेंद्र मोदी ने अपनी पॉलिसी से बेरोजगार किया। मतलब 2018 के हर दिन हिंदुस्तान के 3000 युवा जो रोजगार करते थे वो बेरोजगार हुए। भाषण देते रहते, जहां जहां पे भाषण देते वायदा करते हैं, मगर एक सच नहीं बोलते। जहां भी देखो आप हिंदुस्तान में, किसी युवा से पूछो भैया क्या करते हो, जवाब देता कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते। नोटबंदी की पता नहीं क्या हुआ, जवाब से क्या भूल गया। अचानक 8 बजे रात को टीवी पर आते हैं, देश को बता रहे थे भाइयों और बहनों, मुझे 500 रुपए था, 1000 रुपए का नोट अच्छा नहीं लगा, उसमें रद्द कर दिया। लो, आप किसी भी कांग्रेस से पूछ लो, 8 साल के किसी बच्चे से जाके पूछो भैया
500 से 1000 रुपये का नोट अगर रद्द किया तो देश की अर्थव्यवस्था को क्या होगा 8 साल का बच्चा आपको बता देगा। जबरदस्त नुकसान होगा। छोटे दुकानदार बंद हो जाएंगे, छोटे बिजनेस, मिडिल साइज बिजनेस सब खत्म हो जाएंगे। 8 साल का बच्चा बता सकता है, मगर देश का प्रधानमंत्री नहीं समझ सकता इस बात को। यह हमारी महिलाएं आई है, इन सबको नरेंद्र मोदी जी ने बैंक के सामने खड़ा कर दिया। आप सबको नरेंद्र मोदी जी ने बैंक के सामने खड़ा किया। क्या फायदा हुआ? आपका पैसा था, आपकी जेब से निकाल लिया। कहां गया वो पैसा? उस लाइन में आपने हिंदुस्तान के चोरों को देखा, विजय माल्या लाइन में खड़ा था, नीरव मोदी लाइन में खड़ा था, मेहुल चौकसी लाइन में खड़ा था, ललित मोदी लाइन में खड़ा था ना। नीरव मोदी 35,000 करोड़ रुपए लेकर चोरी कर गया, भाग गया। नोटबंदी में इन्होंने पैसा बैंक में डाला, आप सबने पैसा बैंक में डाला। नरेंद्र मोदी ने कहा, भाइयों बहनों, 5 घंटे से हमारी चलती लाइन में खड़े हो जाओ, बारिश हो आंधी हो तो लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। देश के सब चोरों ने, सबके सब चोरों ने नरेंद्र मोदी जी की मदद से अपने काले धन को सफेद कर दिया। ये नरेंद्र मोदी जी के काले धन के खिलाफ लड़ा। भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान का किसान आत्महत्या करता है। हर प्रदेश में हर रोज कोई ना कोई किसान आत्महत्या करता है। और किसानों ने प्रधानमंत्री से, अरुण जेटली जी से एक ही चीज मांगी, हमारा आप कर्जा माफ कर दीजिए, हमसे जिया नहीं जा रहा है, हमें आपसे और कोई मदद नहीं चाहिए, हमारा कर्जा माफ कर दीजिए। अरुण जेटली जी कहते हैं नहीं, हम ये करें, हमारी पॉलिसी नहीं, हम ये काम नहीं करते। आप कर्जा माफ नहीं करते, तो अगर आपकी ये पॉलिसी नहीं है तो फिर आपने हिंदुस्तान के सबसे अमीर 15 लोगों का 3.5 लाख करोड़ रुपए क्यों कर्जा माफ किया? अमीर व्यक्तियों का रोज कर्जा माफ करते हैं, किसान मदद मांगता है, कहते नहीं हमारी पॉलिसी नहीं। यूपीए की सरकार की 70,000 करोड़ रुपए यूपीए की सरकार ने आपके लिए कर्जा माफ किया था किसानों के लिए। किसान हमारे पास आए, उन्होंने कहा देखिए मुश्किल हो रही है, हमारा कर्जा माफ कीजिए, एकदम हमने कर दिया। लाखों किसानों को, करोड़ों किसानों को फायदा मिला। अभी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए, मैंने अपने भाषण में वहां कहा, देखिए मैं बाकी सब नहीं जानता, मगर मैं आपको ये कह देता हूं 10 दिन के अंदर इन 3 प्रदेशों में जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा। मैंने और बोला, हर मीटिंग में बोला, भाइयों और बहनों, कांग्रेस पार्टी तीनों प्रदेशों में चुनाव जीती, 10 दिन नहीं लगे, 2 दिन के अंदर हमारे तीनों चीफ मिनिस्टर ने कर्जा माफ कर दिया किसानों। 2 दिन पहले बीजेपी के लोग कह रहे थे पैसा नहीं है, कर्जा माफ नहीं हो सकता, पैसा है, कोई कमी नहीं है पैसे। बस ये है कि ये पैसा पूरा पैसा ये चोरों को देते हैं, नीरव मोदी जैसे चोरों को, मेहुल चौकसी जैसे चोरों को, अनिल अंबानी जैसे चोरों को। देखिए मैं सुनाता हूं आपको, मैं सुनाता हूं। पहले नारा चलता था, जनता कहती थी अच्छे दिन, नरेंद्र मोदी जी कहते थे आएंगे, याद है आपको, अच्छे दिन आएंगे, आ गए अच्छे दिन, आ गए। अब नारा सुनिए, चौकीदार चौकीदार चौकीदार। ये देखिए, ये क्या हुआ? 4 साल में अच्छे दिन से चौकीदार चोर कैसे हो गया? भाइयों और बहनों सुनिए,
दुनिया की सबसे बड़ी डिफेंस डील राफेल हवाई जहाज की डील। हिंदुस्तान की वायुसेना को हवाई जहाज की जरूरत थी। यूपीए की सरकार ने कहा आप जाके देखिए, सबसे बेहतर हवाई जहाज चुनिए, उसको खरीदिए। राफेल हवाई जहाज चुना गया। एयरफोर्स ने कहा 526 करोड़ एक हवाई जहाज के लिए, और हवाई जहाज एशिया बनाएगी, हिंदुस्तान में बनेगा। सब कुछ तय हो गया था। बीजेपी की सरकार आती है, नरेंद्र मोदी जी फ्रांस जाते हैं, हवाई जहाज में फ्रांस जाते हैं। उनके डेलीगेशन में उनके साथ अनिल भाई मतलब अनिल अंबानी जाते हैं। दोनों जगह में फ्रांस जाते हैं, राफेल हवाई जहाज की डील को बदल देते हैं। 526 करोड़ रुपए का हवाई जहाज 1600 करोड़ रुपए में खरीदा जाता है। एचएएल को खड़े कर दिया जाता है, सरकारी कंपनी को हटा दिया जाता है, और अनिल अंबानी जी को नरेंद्र मोदी कॉन्ट्रैक्ट दिला देते हैं। भाइयों बहनों, 30,000 करोड़ रुपए का फायदा हिंदुस्तान के चौकीदार ने अपने मित्र अनिल अंबानी को करवाया। फ्रांस का राष्ट्रपति कहता है, प्रेस से कहता है, देखिए मुझे कुछ नहीं मालूम, हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर आएगा, मीटिंग में उसने साफ कह दिया कि 526 करोड़ का हवाई जहाज नहीं खरीदा जाएगा, 1600 करोड़ रुपए का खरीदा जाएगा, और एचएएल को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा, अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट देना है। फ्रांस का राष्ट्रपति कहते हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री ने मुझे साफ बोल दिया, अगर राफेल हवाई जहाज फ्रांस को बेचना है तो सिर्फ अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। डिफेंस मिनिस्टर पारिकर जी कहते हैं, मैं नहीं जानता भैया क्या हुआ। प्रेस से कहते हैं नरेंद्र मोदी से जाके पूछिए, वो जानते हैं। सीबीआई का डायरेक्टर खड़ा होता है, कहता है चौकीदार चोर है, मैं इन्वेस्टिगेशन करूंगा। घंटों में नरेंद्र मोदी उसको दिखा देता है। 6 बजे रात को, 1:30 बजे रात को चोरों जैसे नरेंद्र मोदी सीबीआई डायरेक्टर को निकालता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है इसको वापस लाओ, सीबीआई का डायरेक्टर है, इसे वापस लाओ। नरेंद्र मोदी उसको वापस लाता है और फिर 5-6 घंटे में पैसे निकाल देता है। क्यों? क्योंकि सीबीआई डायरेक्टर इंक्वायरी करने जा रहा था, और जिस दिन इंक्वायरी हो गई, जिस दिन कार्रवाई शुरू हो गई, उस दिन आपको नरेंद्र मोदी अनिल अंबानी दोनों जेल में दिखाई देंगे। किसानों के लिए कुछ नहीं किया, युवाओं के लिए कुछ नहीं किया। अब आते हैं नॉर्थ ईस्ट, त्रिपुरा की बात करते हैं। आपसे कहते हैं कि आपकी जमीन आपकी नहीं है। आपसे कहते हैं कि हम सिटीजन अमेंडमेंट बिल ला रहे हैं। आपकी भाषा, आपके इतिहास, आपकी हिस्ट्री पर आक्रमण करते हैं, आपकी जमीन छीनने की कोशिश करते हैं। आपके लोग आए मेरे पास, यहां सब सिविल सोसाइटी के लोग बैठे हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। जमीन पर आइए, हमारे पास आए और उन्होंने मुझे कहा, इन सब ने, रीजनल पार्टीज ने, इन्होंने मुझे कहा कि देखिए कांग्रेस पार्टी को पार्लियामेंट हाउस में सिटीजन अमेंडमेंट बिल को रोकना है। मैं एक बार कुछ कह देता हूं तो कर देता हूं। मैं 15 लाख वाला वायदा नहीं करूंगा आपसे। मैंने उनसे वायदा किया था कि कांग्रेस पार्टी सिटीजन अमेंडमेंट बिल को राज्यसभा में रोक देगी, और हमने अपना वायदा किया। सिटीजन बिल को हमने राज्यसभा में रोक दिया। और मैं यहां स्टेज से आपको आश्वासन देना चाहता हूं, अमित शाह जी ने कहा है कि चुनाव के बाद सिटीजनशिप बिल को लाएंगे। सबसे पहले वो मदर एक्यूज है। मदर एक्यूज ने कहा कि वो सिटीजनशिप बिल लाएंगे। मैं आपको कह रहा हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, मदर एक्यूज को, बीजेपी को हम सिटीजन अमेंडमेंट बिल नहीं लाने देंगे। पार्लियामेंट हाउस में इसको रोके, जमीन पर लग जाएंगे हम, मगर नॉर्थ ईस्ट पे
सिटीजन अमेंडमेंट बिल नहीं होने वाला है। आपके पास पहले कांग्रेस पार्टी ने स्पेशल स्टेटस दिया था। हमने इस बात को माना था कि त्रिपुरा और नॉर्थ ईस्ट के बाकी प्रदेश यूनिक है, इनके सामने अलग अलग समस्याएं हैं, दूसरी तरीके की मुश्किलें हैं, तो हमने आपके लिए स्पेशल स्टेटस दिलवाया था। वो भी आपसे बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी ने छीना। जैसे हमारी सरकार 2019 में आएगी, हम आपको स्पेशल स्टेटस वापस दे देंगे। और सिर्फ वो नहीं, इंडस्ट्रियल पॉलिसी हुआ करती थी नॉर्थ ईस्ट के लिए, त्रिपुरा में, बाकी प्रदेशों में इंडस्ट्री लगाने के लिए, वो भी नरेंद्र मोदी जी ने आपसे छीनी। वो भी हम आपको नॉर्थ ईस्ट को इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2019 चुनाव जीतने के एकदम बाद वापस दे देंगे। और जो आपको यहां जिस चीज की आपको जरूरत है, इंडस्ट्री की, कारखानों की, सड़कों की, रेलवे लाइन की, एयरपोर्ट की, उस पर एक बार फिर कांग्रेस पार्टी की सरकार दिल्ली में काम शुरू कर देगी। और कुछ ही समय में, मैं जानता हूं, कुछ ही समय में कांग्रेस पार्टी की सरकार त्रिपुरा में भी आ जाएगी, राज करेगी। यहां के जो इंडिजिनस लोग हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बीजेपी आपसे जमीन छीनने की कोशिश करती है। हम आपके लिए ट्राइबल बिल लाए थे, इंडिजिनस लोगों की मदद करने के लिए, उनकी जमीन की रक्षा करने के लिए, उनको जमीन दिलवाने के लिए। उस बिल को भी नरेंद्र मोदी ने रद्द किया है, त्रिपुरा में उसको खारिज किया है। हम ट्राइबल बिल को इंडिजिनस लोगों के लिए यहां पे लागू करेंगे और आपकी जो जमीन है आपको वापस देने का काम हम शुरू करेंगे। और हमने जो वादा किया था कि जो सत्ता है, जो पावर है, वो हम आपको वापस देंगे। आपकी जो लोकल काउंसिल है, उनको हम पावर देंगे। वो वादा भी हम पूरा करके आपको देंगे। हम चाहते हैं कि आप इस प्रदेश को त्रिपुरा से, गांव से चलाओ। नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि ये प्रदेश नागपुर से चलाया जाए, आरएसएस चलाए। हम इस प्रदेश को नागपुर से कभी नहीं चलने देंगे। इस प्रदेश को त्रिपुरा के लोग चलाएंगे, त्रिपुरा के किसान चलाएंगे, त्रिपुरा के सत्ता चलाएंगे। नेशनल लेवल पे हमने निर्णय ले लिया है। पहले चौकीदार को 2019 में हटाएंगे, निकालेंगे, और जैसे ही दिल्ली में कांग्रेस की सरकार आएगी, वैसे ही हम एक ऐतिहासिक काम करने जा रहे हैं। गारंटी मिनिमम आमदनी, मतलब हिंदुस्तान के हर गरीब व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी की सरकार बैंक अकाउंट में सीधा पैसा डाल के देगी। थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहता हूं। 2019 में जैसे ही चुनाव जीतेंगे, मिनिमम आमदनी की लाइन बना दी जाएगी। सरकार कहेगी कि मिनिमम आमदनी की लाइन कितने रुपए की है, और जो भी लोग, जिनकी भी आमदनी उस लाइन से नीचे है, उनके बैंक अकाउंट में सीधा पैसा डाल दिया जाएगा और उनकी आमदनी उस मिनिमम लाइन तक पहुंचा दी जाएगी। नरेंद्र मोदी अमीरों को पैसा देते हैं, हम गरीबों को पैसा देंगे। आपके सामने जो करो, आप 3.5 लाख उनको दो, उनका कर्जा कर माफ करो, हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। आप नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, नरेंद्र मोदी जैसे चोरों को पैसा देते हो, हम उनका पैसा लेकर गरीब जनता को पैसा देंगे, सीधा बैंक अकाउंट में पैसा देंगे। सरल जो आपको करना है। भाइयों बहनों, चुनाव का समय है। कार्यकर्ताओं में आपको कार्यकर्ताओं में कहना चाहता हूं, आप हमारी विचारधारा की लड़ाई लड़ते हो। आपसे यहां से सरकार चुराई गई है, कांग्रेस पार्टी से चुराई गई है सरकार, पूरा देश जानता है। अरुणाचल में, त्रिपुरा में, गोवा में
पैसे देकर आपने वहां के हाथ से छीना गया है। हम चाहते हैं कि त्रिपुरा को त्रिपुरा की जनता चलाए, त्रिपुरा के किसान चलाए। मैंने कहा कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को हम सीधा डायरेक्ट पैसा देंगे, डायरेक्ट फंडिंग देंगे। तो आपकी लड़ाई है, लोकसभा के चुनाव आपने जिताने हैं। दोनों की दोनों सीट कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को कांग्रेस पार्टी को दिलवानी है। आप दिन भर कांग्रेस पार्टी के लिए लड़ते हो, इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूं। और जो जनता यहां आई है, आपको मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप दूर दूर से आए, आपने मेरी बात सुनी, इतने प्यार से मेरी बात सुनी। बीजेपी देश को बांटने का काम करती है, नफरत फैलाने का काम करती है, कांग्रेस पार्टी जोड़ने का काम करती है, कमजोर लोगों की मदद करती है, प्यार की पार्टी है, प्यार और भाईचारे की बात करती है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को हमारी विचारधारा की लड़ाई करनी है। त्रिपुरा की जनता को आप बताइए कि त्रिपुरा के गरीब लोगों पे, त्रिपुरा की जमीन पर बीजेपी और आरएसएस आक्रमण कर रहे हैं। सिटीजन अमेंडमेंट बिल आपके ऊपर आक्रमण है, नॉर्थ ईस्ट की जनता के ऊपर आक्रमण है। जनता को बताइए कि कांग्रेस पार्टी आपकी रक्षा कर रही है। कांग्रेस पार्टी त्रिपुरा और नॉर्थ ईस्ट के साथ खड़ी है और हम आपकी रक्षा करेंगे। और जो भी आपके ऊपर आक्रमण करेगा, हम आपके साथ मिलकर उनकी खिलाफ करेंगे। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। আপনাদের সকলকে এখানে উপস্থিত হওয়ার জন্য গভর্নমেন্ট ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে অনেক অনেক অভিনন্দন। আমাদের নির্বাচনী জনসভা এখানে সমাপ্তি ঘোষণা করলাম। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস জিন্দাবাদ, ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি জিন্দাবাদ, রাহুল গান্ধী জিন্দাবাদ। ডাক দিছে নাকি? ও তো আইব কেমনি? ডাক দিছে নাকি? ডাক দিলে নাই তো? देगा टेंशन ना। আবার ছবি তুলতে আরে হ্যাঁ ছবি তুলিস না, ছবি উঠা আমি তুলে Vamos. Baik. Baik. Stop the flowing. छोटा है ना, इधर है। हम लोग गेम खाता है ना, मेरा पंचायत